পড়ো 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 মাথা তোল সব নাটক অনেক অন্য জায়গায় দেখাবি, আমাকে মত দেখা এসব নাটক। লেখে আও, উপর করো, উপর 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 লেখে আও লেখে আও লেখে আও লেখে আও লেখে আও লেখে আও লেখে আও। এই হাঁটুটা এখানে রাখবি, শরীর হালকা মাইকটা দে তো রাখবি, ঘরটা। ঠিক আছে? একদম চোখ বন্ধ, চোখ খুলবি না। শরীরে পেট আছে, ভয় পাস তো ভূতের রাতের বেলা? আছে আছে আছে, পূর্ণ আছে, এই পর্যন্ত আসছে, এই পর্যন্ত আসছে। গলা থেকে ওটা খুলে রাখ। এই গলায় কি লেখে আও লেখে আও লেখে আও লেখে আও লেখে আও লেখে আও। নাচ কম নাচ কম নাচ কম দেখা, নাচ অন্য দেখাবি। লেখে আও লেখে আও, উপর করো উপর করো উপর করো, দোনোকে एक साथ ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो। लेके आओ बाबा, इनको भी एक बार चेकिंग लगा दिया जाए। चोख बंद कर बाबू, ये बोस। लेके आओ ऊपर करो चोख बंद चोख बंद चोख बंद चोख बंद। लेके आओ ऊपर करो আবার উঠে চাপ বসো ওখানে। বাবা আছে বেঁচে? হ্যাঁ বাবা উপর করো লেখে আও বাবা, লেখা। চোখ বন্ধ, আমাকে কিচ্ছু দেখার নেই, আমি কোনো ফিল্ম স্টার নয়। চোখ বন্ধ কর, कार्टूनों नय। चोख बंद कर बाबा, देखो एक बार चेकिंग लगाओ, इनको घर में उड़ के जाओ बाबा। लेके आओ ऊपर 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 करो ऊपर करो ऊपर करो, झटका मार के लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ बाबा। ओम क्रीं काले नमः, 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 ओम क्रीं काले। বেরিয়ে গেলে পরেই তোর সব সমস্যা মিটে যাবে, নাহলে কিন্তু যতক্ষণ না বেরোবে তোকে এরকমই কষ্ট দিতে থাকবে। ওম ক্রিং কালে নমঃ, 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 ওম আমনুদন 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 ওম আম পাকেশ্বরায় বিবিরম পাঠ সা তারা 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 তারা। জয় মা তারা, জয় জয় তারা, জয় বাম জয় তারা। ওম ক্রিং কালে নমঃ। আল্লাহ बिस्मिल्लाह बाबा, इनको गले पे फांस लगाओ, पिचका तो रखी जो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमतुल्लाह बरकत। या सबीर आग सबीर मेरे बाबा, तेरा सदाई जय सदाई जय सदाई जय बाबा। गले पे फांस लगाओ, पिचका तो रखी जो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा साबिर पाक से निवेदन है, गले पे फांस लगाओ, पिचका तो रखो। बिस्मिल्लाह से निवेदन है बाबा, गले पे फांस लगाओ, पिचका तो रखी जो। गले पे फांस लगाओ, पिचका तो रखी जो। लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, इनको मोक्षधाम गमन किया जाए बाबा। राम राम लेके जाओ, फैल शरीर शैताনের বাচ্চা। बाबा जल्दी काटो दोनों के एक साथ जल्दी काटो, जल्दी 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 काटो बाबा, जल्दी काटो जल्दी काटो जल्दी काटो जल्दी काटो काटो काटो। सातों चक्र को बैलेंस किया जाए बाबा। ओम क्रीं कालिका नमः, ओम क्रीं कालिका नमः, ओम क्रीं कालिका नमः, ओम क्रीं कालिका नमः, ओम क्रीं दक्षिणा 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 कालिका नमः, ओम क्रीं कालिका दक्षिणा कालिका नमः। बाबा पूरा पूरा जल्दी खालास करो, जो भी नेगेटिविटी है बाबा पूरा काटो, पूरा खालास करो पूरा पूरा खींचा जाए बाबा। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा, जय साबिर पाक, जय माकदुम अमी, जय पीर साहेब, जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा, जय भोलेनाथ हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु, जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा, जय भोलेनाथ हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। তোর যদি তুই বেরোতে চাস দক্ষিণা আর ইয়ে দিয়ে তুই যেতে পারিস, ঠিক আছে? আর যদি বসতে চাস বসতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ তোর কাজ সম্পূর্ণ, এখন তোর বাদবাকি কাজ যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা করতে হবে। বউকে গিয়ে জড়িয়ে ধরবি, এটা তোর এখন প্রথম আর শেষ কাজ, কোনো লজ্জা পাবি না। এই বউয়ের জন্য একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়েছিস, আধ ঘন্টা আগে গিয়ে দাঁড়িয়েছিস, তুই আগে গিয়ে দাঁড়াতি, ও পরে আসতো। ঠিক না ভুল? বল, জোর করে বল, তাহলে পরে লজ্জা কিসের? বউয়ের কাছে, নিজেরই তো বউ বাবা। বাবা ইনকো জলদি কাটো পুরা। হ্যাঁ ওই তো তোর সব নিয়ে শালুবন্ধন দক্ষিণে দিয়ে তো 451 টাকা হয়েছে বাবা। জলদি কাটো সব কমে যাবে, ওর সব লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাবে বাবা। হ্যাঁ তুই তাহলে ইয়ে কর, ওই ইয়েটা খোল, ওটা কি বলে গুগল জিপে না, স্ক্যানার নেই, জিপে খোল, নাম্বার আমি বলে দিচ্ছি কর। ফোন পে কিনা জানি না, ওই যেটা জিপে বলে নাম্বার দিয়ে যেটা হয়। বাইরে থেকে কি করবি বুঝলাম না। এখানে তুই কোথায় পাবি লোক? বাজারে আবার লোক ভরে নাকি? আমার স্ক্যানার আছে দাদা, ভাড় দেবো।
কেউ কারো কিছু করে না বাবা। জিপে হয় না তোর? তাহলে কি রেখেছিস? জিপে হয় না তাহলে অনলাইন করিস কেন? বাবা গলেপে ফাঁস লাগাও পিচকা তরফ কিছু, গলেপে ফাঁস লাগাও পিচকা তরফ কিছু। আরে তোর কাছে কি আছে? কি আছে? বাবা গলেপে ফাঁস লাগাও পিচকা তরফ কিছু, গলেপে ফাঁস লাগাও পিচকা তরফ কিছু, গলেপে ফাঁস লাগাও পিচকা তরফ কিছু লেখে যাও, গলেপে ফাঁস লাগাও পিচকা তরফ মোগদাম গমন কিয়া যায় বাবা। ওংক্রিং কালকানা মোংক্রিং 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 কালকানা ওঙা মনুমোদন ওঙা মনুমোদন ওঙা মনুমোদন বাবুয়ে বস ওঙা মনুমোদন ওঙা মনুমোদন ওঙা মনুমোদন ওঙা মনুমোদন। অনেকবার একটু চেকিং লাগাও, অনেকবার লেখে आओ, ঝটকা মারকে খেলকে খোলকে লেখে आओ, एकदम मस्तक पे लेके आओ, जा फैल शरीर फैल जा। बाबा इनको चेकिंग लगाओ, पूरा चेकिंग लगाओ। शाड़ी फाड़ी परे ठीक करबी, बाड़ी गए करबी, ड्राइंग रूम गए जा। तो और उठा पूरा लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ बाबा, झटका मार के लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ बाबा। घर में जो खोला हुआ प्रेत है सबको पकड़ के लेके आना, इस तक मस्तक पे लेके आओ। ऊपर ओंक्रिंग कालकाना मोंक्रिंग 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 कालकाना ओंगा मनुमोदन ओंगा मनुमोदन ओंगा मनुमोदन ओंगा बागेश्वरी बीबीएम पर सा तारा 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 जय तारा जय तारा जय बम जय तारा ओंक्रिंग कालकाना मोंक्रिंग कालकाना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहमतुल्लाह बरकत या सबीर आख सबीर मेरे बाबा तेरा सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। जय बाबा, जय जा बाबा, जय बाबा, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। बाबा इनको गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ ढाकल दो, गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ ढाकल लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो। সবই শেষ হয়ে গেছে। কার এর বইয়ের? তো বললাম তো আমি, ও তো আমি বলেই দিলাম, তুই বলেছিস, আমি শুনিনি যদিও, যাই হোক ওর ওপরে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই আগে বউটাকে প্রথম কাছে নে, ধীরে ধীরে ছোট ছোট টার্গেটে এগোবি, ঠিক আছে? সবসময় টার্গেট এত বড় দেখবি না, আমি এই করে ফেলবো ওই করে ফেলবো। প্রথমে কাছে নিয়ে আয়, কাছে নিয়ে এসে একটু ভালোবাস, বউকে ভালো খাওয়া দাওয়া করা, ঠিক আছে? করাবার পরে তারপরে ধীরে ধীরে যখন দুজনের মনের মধ্যে মিল আবার পুরনো আসবে, তখন তুই বলবি চলো এক জায়গায় ঘুরে আসি, ঠিক আছে? এইভাবে এগোতে হয়, ছোটো ছোটো টার্গেট এগোতে। তোরা প্রথমেই ভাবিস এত বড় করে নেবো, অত বড় টার্গেট কখনো নিলে সাকসেস হয় না বাবা। এবং আমি তোকে এটাও বলছি, তোর বউ কিচ্ছু বলবে না। তোর শ্বশুরবাড়ি কত বড়? কতলা বাড়ি? ভাড়া বাড়িতে থাকে? তা ভাড়া বাড়িতে থাকে ওই পাড়াতে যাস তো? কেন নেই আমি এটা বুঝি না, বিয়ে করেছিস কেন নেই? আর কেনই বা তুই এতদিন ফেলে রাখলি? হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে যাই হোক, যদি লোকও থাকে বউয়ের পায়ে পায়ে ধরে নিয়ে তাকে চলো, আমার জিনিস আমি নিয়ে আগে চললাম, তারপরে বাদ বাকিটা বিচার পরে হবে। মায়ের কথা রাখতো, তুই মায়ের সঙ্গে সংসার করবি না তোর বউয়ের সঙ্গে সংসার করবি? তাহলে আচ্ছা এবার আমি তোকে বলি যে, আচ্ছা তোর মায়ের ব্যাপারে তুই বলছিস যে মায়ের কথাও সব শোনে, এইবারে তুই তো ওই বাড়ির জামাই, তুই তোর মতো স্ট্যাম্প লাগানো আছে, কিন্তু তুই কিন্তু ইয়ে নয়, অলিখিত নয়, ঠিক আছে? তো এখন ঘটনা হলো, তোকে আসতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? একবারে কিছু হবে না বাবু, আরও আছে, এটা আমি বলে দিলাম, ঠিক হয়ে যাবি, ঠিক আছে? बाबा और एक बार इनको चेकिंग लगाओ, और एक बार पूरा चेकिंग लगाओ, नीचे से ऊपर से नीचे बाबा, चोख बंद कर, पूरा चेकिंग लगाओ बाबा। घर में उठ के जाओ, घर से लेके आओ, पकड़ के लेके आना, जो चालान किया चीज़ है, जो भी आप इसे लेके आओ, ऊपर करो, ओंक्रिंग कालकाना मोंक्रिंग कालकाना मोंक्रिंग कालकाना मोंक्रिंग कालकाना ओंक्रिंग कालकाना मोंक्रिंग कालकाना मोंक्रिंग कालकाना मोंक्रिंग कालकाना मोंक्रिंग कालकाना मोंक्रिंग कालकाना मोंक्रिंग कालकाना ओंगा मनुमोदन ओंगा बागेश्वरी बीबीएम पर सा तारा 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 तारा। সুপ্রিয়া কেমন আছিস রে? শরীর ভালো আছে? ছেলে ভালো আছে? ফোন করিস না কেন এখন? ভালো ব্যবসা চলছে সেই জন্য বাবাকে আর ফোন করারই সময় পাস না, সেই জন্য।
অংক্রিং কালিকান অংক্রিং কালিকান অংক্রিং কালিকান অংক্রিং কালিকান অংক্রিং কালিকান অংক্রিং কালিকান অঙ্গনতন অঙ্গনতন অঙ্গাম বাগেশ্বরায় বীরবিরম বাট সা তারা 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमतुल्लाह बरकत या साबिर हक साबिर बाबा बाबा इनको गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो गले पे फांस लगाओ पिचका तरफ खींचो ओंकरिंग कालिकनम 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 ओंगा मनुतन ओंगा मनुतन ओंगा मनुतन ओंगा मनुतन ओंगा मनुतन ओंगा बागेश्वर बीरबिरम बट सा तारा 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 गले पे फांस लगाओ पिचका जा फैल शरीर তুই উঠে গেলি কেন দেখবো না